तो हे गाइस स्वागत करछि मोर एक नुआ वीडियो रे। तो आपण माने केमि अछनी मु भलो रे अछि। तो भाई माने देखि पाते आज इंट्रो शूट करिया पई मु ए बिलो पाक पळि आछि काहे कि ना भाई माने आज किछि इंटरेस्टिंग वीडियो हवारा चांस अछि काहे कि ना मु बहुत दिन परे साहस जुटे कि आछि आज गां रे वीडियो बनाई बोली। तो चलो देखिया भाई माने मु गां रे वीडियो बनै पाछि कि नहीं। आ गुटे कथा भाई माने तो ए वीडियो रे मु मझरे गुटे आपन को इंटरेस्टिंग कथा कहबार अछि। तो वीडियो टिके लास्ट पर्यंत देखंतु। तो भाई माने चलो जीवा गाँ रे वीडियो शूट करिया। तो आ गुटे कथा भाई माने ए वीडियो पूरा शुद्ध ओडिया भाषा रे ही होबो। तो तापरे भी ए वीडियो पूरा लॉन्ग वीडियो होबो। तो आपण माने निहाती सपोर्ट करिए। तो मझिरा तो किछि इंटरेस्टिंग कथा कहबार अछि। तो वीडियो लास्ट पर्यंत देखंतु। तो चलो जीवा गाँ रे वीडियो आरंभ करिया। तो भाई माने देखि पाते वर्तमान मु गाँ रोड रे पाद देवी। तो ए देखो तो मु ए बडे जाइतले बिलो पटे इंट्रो शूट करिया पई। तो एबे मु गाँ रोड रे पाद देइछि। तो चलो देखिबा आमर गाँ रे आज कोन कोन कहउचंती लोक माने मजाक उडौचंती कि नहीं। ये होचे हम गाँ रोड एई पटे मु एबे जिबी एई पटे। तो चलो जीवा देखिबा गाँ पाक पहुँचले ही जना पड़ियो। तो गाइस देखि पारतु एबे मु पूरा गाँ पाखरे पहुँच जाइछि। ये होचे हम गाँ पूरा छोटो मोटो गाँ। तो चलो देखिबा गाँ रे लोक अछंती कि नहीं। आज तो लोक ही नहीं थिले गाँ रे। तो देखिबा आगकु किए जदि घर घर लुचिकी थिबे। ये होचे हम गाँ एइठा हम छोट बड़ बड़ होइछु। तो भाई माने आज वीडियो टी पूरा स्क्रिप्ट अनुसार बना जाउ नहीं। तो आज वीडियो टी पूरा मन रे जहाँ आसीबो ताही कहरियो। तो चलो देखिए वीडियो टी हमें कहू तक नहीं पारिया। तो मु गाँ रे वीडियो बनाउछि गाँ रे लोक ही नहीं। लाइट टे कमी जाछि लाइट टे बढ़ेवा। तो एबे किया उटा आसुछि। तो भाई माने एटा उटा मो सांग घर। तो देखि पारते भाई माने ये होछि हम गाँ तांको घरे लोक नहीं। तो एबे मु गाँ रे वीडियो करछि आज बेसी किछि लोक नहीं। तो भाई माने वीडियो टी पूरा लॉन्ग होआ को जाउछि। हां सरे नाना घरु बाहरी गेलो। ओहो फोटो नहीं वीडियो बनउछन। हां किस अंडा माने देसी अंडा ना। हां देसी अंडा मेडिसिन हो ए गाई संगे तैयार के उडा भ दे जा। बिना सब नुका तो पळेई खाइले सब तो जंगल पळेई जंती। सेरा कोइला आले सन मानु नाही नुका सब पळेई खाइले नि काको पळेई कार कुकुड़ा ना मंडा दुतो देना पचार या घर ना पळे लेई ते ता घर तो केई नहीं ए अछ नाही घरे पीसा हिट के अछन से बिलो पाखरे। आमर थिला नाही सोरा ना गुटरी तो दे। तो भाई माने इटा होची हम घर आउ अलगा पाली थाने ना ओ अलगा पाली नहीं तो चममुंडा ता तो पंचा को अलगा कसला पाली नहीं। घर कई जाए पचार के नानी आज पाली की सुईची। हां मैं देखें यार के 2 घंटा रह जाए तक कुकड़ा मुंडी थिया। किता घर की अछन नानी कहीं तो गला पीसा कर ना तो भाई माने देखि पाते मु वर्तमान गाँ रे बुलुची। ए देखि पाते आज पूरा मु गाँ रे वीडियो बनई बोली भाबितली। तो बेसी किछि लोक ना। तो भाई तुम मानक मु कहितली गाँ रे वीडियो बनई बोली। तो लोक नथिले वीडियो बनइबार मजा कोन। तो चलो लोक मान को देखिया एठी सब मोर संग माने अछन देखिया हमर मजा उठाउछन कि नहीं। तो चलो दिया पक्कू एठी से माने सब अछंती। ओ टुका माने कोल चलो होई
ଏଇଟା ଜାଡ଼ା ପୁରା ମାଛ ଯେତେ ବାହାରିଲାନି ମୁଁ ସେଟା ନି ତାକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ବୋଲି ଆସିଥିଲି। ତ ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଲେ। ଭଲ ବେ ଶଳା ମୁଇଁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ତମେ ପଳଉଛ ଆଉ। କେତେବେଳେ ମାଛ ଧରିକି ଆସିବ ବେ? ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ଜାଡ଼ାରେ ତ ମାଛ ଧରି ଯାଉଛି। ଆଗରୁ ମୋର ହେଉଥିଲି। ହଁ କାଲିଠୁ ନା କେତେ ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ସାଗରଗୁଡ଼ା ମାଛ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣୁଥିଲି। ତ ସବୁ ଏମାନେ ତ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଚାଲିଲେ ଆମେ ଚାଲି ଆମର ଘର ତ ଯାଓ ରେ ଟୁକା ମାନେ ମାଛ ଧରିକି ଆଣିବ କିଲେ କିଲେ ଦେବ ଆଉ। ଆଡ଼ଭାନ୍ସଟା ମୁଁ ଇଏ ଫୋନ୍ ପେ କରିଦେବି। ହଉ ହଉ ଇଏ ଫୋନ୍ ପେ କରିଦେବି ନେଇଯିବୁ। ତ नो ରିଆକ୍ସନ୍ ଭାଇମାନେ ତ ଚାଲ ଯିବା। ତ ଆଜି ଭାଇମାନେ ଗାଁରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ପୁରା ମଜା ଲାଗୁଛି। ତ ଚାଲ ଆହୁରି ବି ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଲାଷ୍ଟ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ତ ଯିଏ ବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ତ ଲାଷ୍ଟରେ ବହୁତ ମଜା ହେବ 4ଟା ବେଳେ, ଯିଏକି ବେଶୀ ମଜା 4ଟା ବେଳେ ହେବ କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ସବୁ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଆସିଥିବେ ପିଲାମାନେ। ତ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମଜା ହେବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସୁନସାନ ଗାଁ, ମାଛି ମାତ୍ରେ କେହି ନାହିଁ। ତ ଚାଲ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ଘରେ କହିଦିଏ ତ ଆଜି ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇ ହେବ କି ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କ ଚାଲିଲେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଆମ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବଜାର ବି ବୁଲେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ତ ଭାଇମାନେ ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଛାନିଆ ହେଉଛନ୍ତି କି? ତ ଏବେ ମୁଁ ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କହୁଛି। ତ ଭାଇମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଛୋଟିଆ କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କୁ କେହି ସପୋର୍ଟ ନ କରୁଥିବାରୁ ଆମେମାନେ ଭାବୁ କି ଆମେ ଗାଁରେ କି ଟାଉନରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ ସେଇ ଭାବନାରେ ଆମେ ରହିଯାଉ। ତ କେହି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଦେଖାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଗାଁରେ କ'ଣ କହିବେ କି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ ସେ ଭାବିକି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ବନେଇ ପାରୁନାହିଁ। ତ ସେଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଗାଁରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ତ ଭାଇମାନେ ତାପରେ ବି ଗୋଟେ କଥା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ମିଳେ। ତ ସେତିକି ସପୋର୍ଟ ଆମ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ମିଳିଥାନ୍ତା, ଖାସ୍ କରିକି ଆମ ଛୋଟିଆ କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ବହୁତ କିଛି କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଦେଖାଇ ପାରିଥାନ୍ତୁ। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି କି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ସେମାନେ ଟିକେ ନାଚି ଦେଇକି ପୁରା ଲାଇକ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ ସମାନ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ପୁରା ସେମ୍ ପୁରା ମିଲିୟନ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଯାଏ। ଆମକୁ ଯଦି ସେତିକି ମିଳିଥାନ୍ତା ଆମେ ବି ବହୁତ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ପୁଅ ପିଲା, ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ହିଁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭ୍ୟୁଜ୍ କିମ୍ବା ଲାଇକ୍ ପାଇଁ କରୁନାହିଁ, ଖାସ୍ କରିକି ଆମର ଛୋଟିଆ କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି। ତ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ପୁରା ବରାବର ସପୋର୍ଟ। ସେମାନେ ଖାଲି ଆସିକି କହିଦେବେ, ନାଚିଦେବେ, ତାଙ୍କର ପୁରା ସେମ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଲାଇକ୍ ପୁରା। ତ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ନିହାତି ହାର ମାନିବାନି, ଆମେ ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା, ଡେଲି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନେଇବା। ତ ବାସ୍ ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଥିଲି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ ତ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ତ ଚାଲିଛି ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି, ତ ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ରହିଲି, ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲି 4ଟା ବେଳେ ଗାଁରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ବୋଲି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ମୁଁ ଗାଁରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ତ ସଞ୍ଜ ଭଳିଆ କିନା ଚାଲିଛି, ଆମର ଏଇଠି ଚକି ମାଡ଼ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି ତଥାପି ଚକି ମାଡ଼ ଚାଲିଛି। ତ ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଏଇଠି ଗାଁରେ ଚାଲିଛି ଚକି ମାଡ଼। ବବୁଲ ଏକା କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ଥରେ ମିସ୍ ହଉ ଚକ ମାଡ଼। ଦିଅ ଖୁଡ଼ି କିସ ଦେବ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା କହୁଥିଲ। ନାନାଟାକୁ ହେନେ ଦିଅ।
सोना ये खुलिबा केन मैं बैंक जाइतिली बैंक रे काम होतिला बैंक जाइतिली आउती बैंक जाइतिले माने सकाळ संजा से बैंक गुटा वीडियो रा केते घंटा करि नै जानो देखें कि सब ब्लॉग चलछि तो देखि पाते हमर वर्तमान खुडी मोछ बोजंदी तो भाउज किसो कहियो आपण चुपचाप कोई नो रिएक्शन तमरा हमारी टी ओदा भाई माने बसंती तो किसो कहियो की आ कोन कोयाबू बाकी अछि कि तो भाई माने मु कथा देतिले देखि पाते मु कथा रखिछे पूरा 4टा बेला आसी गारे वीडियो बा भाई दे बा भाई किला माछ कहितिल जे ओई तो हमर गारे एमती किछि हुए तो ए हो हमर छक सब छुआ माने जो दौड़ी दौड़ी खेलुचंती आज हमारा चक्की खेला बंद है नहीं चक्की खेला चली अंधार वाला पर्यंत चक्की खेला चली देखो कि सोना दे छे तो भाई माने तो मु कथा देतिले तो गाँ रे वीडियो बनै बोली तो 4टा बेले वीडियो बनै के देखै बोली तो मु वीडियो टिके बनै के कंप्लीट कर देली तो बाय बाय।